ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиё хуба бисёриёнем хеле нархи халат курта новинка пурсида буданд. марҳамат, ҷои апаи Шаҳноза омадагем, бори новинка овардагиан. ассалом. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 6-му 7-мена, байни 7-му 8-мен, байни 7-му 8-м дарвоза, 9-м қатор. ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. беҳад борои новинкаи фасон овардагиан, аксия эълон кардиан, арзон кардагиан. марамат, доставка дорена? касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат нависен шуда доставкатон мекунанд. киртошон хушрӯ арзон. духтаро ҳатман навора пайгирӣ кунен. духтарако, двойкои фасони хушро овардаги апаи Шаҳноза нигоҳ кунен. чӣ хел фасончаян? ҳоз дигар цветошам ҳаст. ин материал ҳичи намешава. нархша бо намеген. нархошон 170 сомон барои шумо. марамат, каседа дар корай ҳатман дархост кунед, доставкатон мекунанд. ина диден расветкоша чӣ хел расветкои хушрӯ доранд. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-м дарвоза, 9-м қатор. духтаро ҷои апаи Шаҳноза мана остинакоша бинен сангчадор. ишам ҳамин нархай? ишам ҳамин нарх. ин фасонаш дигар хеле аҳамиятен. инош боша бо дигар хелтаранд. хулас ҳамаша барои шумо 170 сомонӣ кардаган. анам хедвойкои хушрӯва беҳтарин вариант. духтаро рақамашон ҳаст. бинависен, доставкатон мекунанд агар ки хутон омадан натонен. ин двойкара хушрӯгиша бинен духтарако, бо нархша намегенам арзона. 120 сомон дар ҷои апаи Шаҳноза. марамат, биёен духтаро, бо дигар цветошам будай. ина 120 сомонӣ. беҳад материалшам хушрӯва. ина брукатиян бинен чӣ хел брукош кушоид фасонай. ина сета расветка дора, сер гул дора. хулас 120 сомонӣ. касе двойка гира ё стандартан? 48 то 52, леки кшотакай то 54 ба ҳазур мешава. марамат, духтаракои хушрӯ дар кортон бошанд. ам хедвойкаи фасон ҳатман пеши апаи Шаҳноза биёен. леки агар омадан натонен, бинависен худшон шумода доставка мекунанд. остинош вилветаи тарафаш ангурая. беҳад хушрӯ. хулас, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-м дарвоза, 9-м қатор даянд. рақамашон ҳаст. бинависен, бо мефаҳмонантона. духтаракое ки киртои фасон мепурсиден, киртои сангчадор барои ягон ҷо рафтан, марҳамат, ина ҷои апаи Шаҳноза да намхе новинко омадай. иҷада ҳам вилюрая материалш, ҳам бамбук. ду намуд материал кати омадагай. нархошон 200 сомона. марамат, каседа дар корай нархошон 200 сомонӣ. доставка доранд. касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, дарравакак доставкатон мекунанд. ин чихо хушрӯ. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 7-му 8-м дарвоза, 9-м қатор даянд. мана марамат, духтаро, кадомеша ки мегирен 200 сомонӣ кардаган. инем хе киртои фасона. размеро то 58 аст. то 58 размер доранд. баъд як модели хушрӯи дигар доранд духтаро, 300 сомонай. ин сангчош бо аҷоибот тайҳози остиншам нишонтон битим маҳқултон мешава. ира бинен. мана беҳад варианти хушрӯча 300 сомон. королевский вилюрай материалаш блеск дора. ина бо биёен хутонаи пеш бинен маҳқултон мешава. духтарако ази бо сиёшам будая. сабзи талхабарг дора ва сиёҳ дора. мана сиёшам аҷоиб хушрӯи фасонакай маҳқултон мешава. ҳатман биёен духтарако. ин қакиртаи ангоркаи фасон оварда апаи Шаҳноза. духтаро нигоҳ кунен. чангл дора. ҳози ма дигароша нишон метим. аксия эълон кардиан бори нава 150 сомон. марамат, размерош ҳастам. материалш фасонай шушта мепушен. ҳичи намеша. дидем материалша. ина иҷада бо дигар глошам ҳаста. ина 150 сомонӣ. марамат, инаи цветшам бинен чихе хушрӯ. марамат, духтарако, каседа дар корай кирта ҳатман пеши апаи Шаҳноза биёен. киртои хушрӯ овардагай арзон ҳамаша аксия карда пешниҳод кардистиян. бозори Корвон, тарафи Тилобозор даянд. тарафи Тилобозор даянд 7-му 8-ма, байни 7-му 8-м дарвоза, 9-м қатор. инчунин анай хеле кирто доранд. ё чандан? 140 сомон. вайра бинен духтаро, киртои королевский мрамор астайку ҳам хеле ай диден 140 сомон балшмерка. размерои калон мепурсанд. ина марамат, киртои фасон размерои калон дар ҷои апаи Шаҳноза 140 сомон ай. баъд медонед якти дигар бо сангдор ҳастай.
اینا چند کردین؟ 300 سومون. 300 سومون. این خشروشه با ارزان میشه مرامت. با میتوانید بنویسین باش مده میفهمونن چند سو میشه چی میشه. همراه خچون با هم صحبت شوین دخترو. خلاص کرتای خشرو کرتای فسون در جای پیش انوزه بسیارای اومدن با پیش میبینین دخترو معقولتون میشه. یک برک خشروگی کرتر بینین دخترا که پیش انوزه یک کرتای فسون تون آورده نگاه کنین 180 سومون خشروگی را بینین. این کمبینی رو بینیه باینش خیلی رنگی چیه میدونین رنگ انگورکای материалشو استیناش باشه ناتورال کاستای کوزی رنگ کرالسکی ویلورای رنگی برخت میتوه انم خیلی خوشرو دیگه رنگش هم هست دیگه گلش هم هست نرخشون 180 سومونی دخترا برد میکنند کرتای فسون اینا یگان جو رفتنده وریانت خوشرو استیل شبنن همش استیلای ترکی کتی دختگان اینا ببینین چه فسون کسی که اومدن نمیتونه رقمشون هست در روی اکران بنویسن در رو دستافکتون میکنن. بازار کاروان طرفی تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه نهم قطار دیا پیش انوزه دخترو باور کنن بهترین وریانت بعد ارزونه 180 سومون اینا مخلوطون باشه درخواست کنن در وقت دستافکتون میکنن یکی پشیمون نمیشین دخترو گارانتیتون میتم که مخلوطون میشه فسون شجوی بود بدای تماشا بینانی عزیز اینا دخترکای خشرو خالاتون یافتم خالاتای بامبوکی فسون هم نچوس دروش هستای هم به نچوس اکثر رفتستای در جای پای شانوزه خالاتایی که بروکشون کتیای بود دویکایان یعنی همونورا نرخوشون اکثریتش 120 سومونیای بعد هم باینده بودورا 140 سومونه و اینا 140 سومون استیناش تیگرای کو 140 سومون بعد با برندی اصلیه را باشه 150 سومون دیگه همش 120 سومونی مرامت به حد خالاتکای خوشرو دارن هم بالشمیرکاتون چنده 120 سومون 120 سومون اینا بالشمیرکای فسون بروک داره یم نه اینو ببروک اینی بالشمیرکا ببروکن قدشون دراز بودگی ببروکن اکادمش قدش کوتاه‌تر ایکو و یا بروک کتیان خلاص 120 سومون 140 سومون 150 سومون هم نرخشون ارزانه دخترای اینا خلاتگیر باشین برای مادراتون میگیرین برای خودتون میگیرین وریانت های ارزان و وریانت های خشرو ای چند سمای 150 خشروگی شدیدین عکسش دیگه در جای پیش انوزه 150 سومون مرامت دخترو بازار کاروان داین طرفی تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه نهم قطار مرامت اومده نتونید اینا اینجا بگیرین سکرین شات کنید یا که نویسین خودشون صورتشو میپرتن انتخاب کنین در روکک شما دا دستافکا میکنن باور کنین کرتای فسون هم دارن نخلاتای هم هسته اینا ای تیگرو چنده؟ و 200 سومون اینا تیگرا که خشرو را دیدین 200 سومون ایجاده با اینا کرتای فسون هم داشتین ارزان دخترکو یم بامبوکای ماتریالش اوریجینال انا بعد اینا боло пушо чандан боло пушо акция кадагим 150 сум то 200 сомон اینا боло пушо را خشروگی شدین از 150 سومون تا 200 سومون نرخ گذاریش دیگه نرخی بهترینه حتما جای پیش انوزه بیاین یک بار خبر گیرین بینین دخترو مخلوطون میشوه تماشا بینانی عزیز اینا دخترکو کس دویکا گیرای جای پیش انوزه دا اینم خی یا دویکا چای فسون اومده بینن بولو پوشک شد بینن چه خوشرو چای دیدن کرتا استین در روزی خوشرای خچه تا قبو میپوشن این 200 سومونای هازی نمودی دیگرش هسته یمی کرتاش اینن هم خیلی بولو پوشش دیگره نشانتین ایش 200 سومونای او دیگرش باشه 180 سومونه مرامت بعد بولو پوشای خشرو وردگن از 150 تا 200 سومونه نرخ گذاریش دیگه دخترو جای پیش انوزه بیاین اینا دوی کش باشه 180 سومون بولو پوشی با دیگه خیلی دیدن خلاصه دخترو مخلوطون شو سکرین شات کنن پرتوین دستافکتون میکنن بازار کاروان داین طرفی تیلو بازار بینی هفتم و هشتم دروازه نهم قطار حتما بیاین بروشون یک برک بینین دخترو هم ارزانه هم خوشروی هم انتخاب خیلی زیاده